Izvolite. Kako ste mi? Dobro. Hvala vam puno što ste Pa eto, nas hvala vam primili. što ste došli. Hvala lijepo. Hvala vam. Može. Prije svega hvala vam što ste nas primili u svoj dom. Hvala lijepo i dobro ste došli. Hvala. Nekako novogodišnje doba, pretpostavljam da imate puno nastupa. Puno, jako. Ja bih volio da se to razgodi nekako, znaš, na godišnje, pa da ima mjeseci koji, kao recimo mart, koji se tako isprazni, a decembar je baš prepun. Smatram da sam dosegao neku svoju razinu muzičku, da moram da biram. Taj put je zatrao Kemal Monteno. On nas je prepoznao i vodio nas je 20 godina sam pratio Kemala Montena. Da. Opušten ste. Znači možemo opušteno i razgovarati to. Ma uvijek. Ja sam vrlo otvoren. Uvijek sam riječ više. Pjevali ste mnogim političarima. Jesam. Kojima sve? Poslije ratnih zbivanja, čim sam došao s Kemom sam se spojio. Imali smo prvu svirku, to je prvi dolazak poslijeratni gospodina Mesića. Taj snimak kruži na internetu. Gdje smo mi bili u državnoj televiziji gdje je Hadži Fezović vodio program i oni su imali neku ovako partiju su neki imali. Svi ti političari, od Izetbegovića do svih bosansko-hercegovačkih političara, svi su došli tu. Tako da sam otale krenuo. Spomenuli ste gospodina Mesića, je li istina da je on poslao privatni avion po vas? Bilo je tu svašta, to je jedna druga priča, to je dezinformacija, baš privatni avion, ali bila jedna informacija gdje je Vjerica Šuman, koja je glasnogovornica njegova, i onda je ona mene pokupila i rekla, kaže, ja ću se iskaz od predsjednika, idemo, otišli smo u klub M kod Maja Đuđe. Tu je bilo dosta, da ne spominjem, 30-40 političara, uzeli smo gitaru, klavir, sviralo se, pjevalo i ona je sutra na avion otišla. I sjedala je, kaže, njoj predsjednik, kaže, pa ti si, kaže, sva nekakva blijeda. Pa eto onako malo, znaš, aj ti reci meni gdje si bila. Kaže, ja sam bila tu, kaže, Šuki Planjanin, kaže, nisam čuo za čovjeka. A kaže, sad neki dodaju. Pa eto i mi smo bili. Kaže, on šali, vraćaj avion, idemo, kaže, po Šukija, kaže, to je ta priča bila. Tu je s nama vaš brat isto, tako? Jes, Bajro, jes. Nekako, je li bili kad ljubomore između vas dvojice na početcima? Kako ste se uklapali zajedno? Nismo mi imali vremena za ljubomoru. Mi smo u Dubrovniku svirali. Kad je bila ladna zima, čuvao sam te, čuvao sam našeg sina, želio sam puno vina, ali ako vam kažem, dole znači morate biti konobar, morate raditi neki posao, ali biti ime kao što smo nas dvoje, nismo ni svjesni bili koliko smo bili popularni. Što vam govori da smo radili na Babinom kuku koji je bio epicentar bivše Jugoslavije. 2 sata prije se rezervisalo mjesto do nas. Nismo svjesni bili. Halid Bešlić, Haris Đinović, to je sve dolazilo kod nas. Čak je Halid spavao u Srebrnom kod mene. Gljiva, to je sve provjerene informacije. Tu su svi do Brena. To je ludilo bilo. Mi nismo svjesni. Mi smo samo išli da mi sviramo, nismo ni o novcu mislili. Samo da sviramo, jedva čekali uveče da sviramo, nismo razmišljali o ljubomori. Toga nije nikad bilo, to smije biti. Ako mi jedno drugom sugerišemo, kažem, to tebi ne valja i to meni, imamo tu crtu tvrdoglavosti pa se uvjeravamo. Ali nije toga nikada bilo, zato ovoliko i postojimo i opstojimo. A žene? Ko je bolje kod žena prolazio? Šuki uvijek. Ja neću ništa reći. Ja sam rekao moje Merimi, ja kao Merima, ja sam tebe čekao cijeli život. Vidim kada je nevin si. Ja kao ženska osoba, ja bi se još malo vratila na vašu suprugu, ako je moguće. Merimu? Da. Je li vas ona sređuje?
Jel vam ona bira šta ćete obući? Kako? Vjerovali ne, nikad ona nije sugerirala. Je samo upita, mene sređuje najviše moja čerka Tajra. Ona je moj modni kreator, ja njen. Zamisli ja njen. Ona meni kaže, babo, valja li ovo? Ja nemam neki ukus, odmah da vam kažem. Tako da ona mene ne sređuje jedino ako nešto ne valja. Danas je rekla, ljudi kad dođu, nemoj u onu plavu košulju, već si 3 puta bio na televiziji, nemoj obuci onu s onim šarenim. To je, ako to morate da zove, da je to. A kuhinja, vi kako ste u kuhinji? Pa uđem u kuhinju, iziđem. Uđem. A zato peglam, pazi. Odlično peglam, sve ja peglam. Ona kuha i to, a ja kafu ujutru redovno pravim i u radnji kad dođem ujutru. Kafu ja pravim, stvarno. Neću reći da dobro pravim, ali ja kafu pravim. To uvijek kaže, haj ti to bolje, u stvari ona umorna. Jedno pitanje sam čuvala nekako, pretpostavljam da će vam biti malo teže, možda vezano za Kemala Montana. Evo i dok mi razgovaramo u više navrata ste ga spomenuli, to vaše prijateljstvo i koliko vam je možda pomogao na početku i nedavno ste mu i pjesmu posvetili sa, kako ste rekli, ne smijemo ga zaboraviti. Ma ne, nema govora. Kemo je nama jako puno valjao. Ja često kažem, ali ću ponoviti po 1000 put. S Kemom je bila čast kafu popiti. Kemo je mogao da bira koga će uzeti da svira s njim. A uzeo je mene. Nije to slučajno.